पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में शिव शंकर समिति के पहल पर 400 लोगों को कराया गया मछली भात का भोजन। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। शिव शंकर सेवा समिति की ओर से सोमवार को देशबंधु पारा इंदौर स्टेडियम में के राह चलते आम लोगों के लिए मछली भात खाने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान करीब 400 लोगों को भोजन कराया गया। संगठन के सदस्यों ने बताया कि वे पूरे वर्ष आम लोगों के लिए विभिन्न सामाजिक योजनाओं और सेवा कार्यों की योजना करते रहते हैं। इसी क्रम में आज मछली भात खिलाने की पहल की गई। समिति के सदस्यों का कहना है कि समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए मछली भात खाना किसी सपने जैसा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संगठन की ओर से यह विशेष पहल की गई। कार्यक्रम की बड़ी संख्या में लोगों ने भोजन ग्रहण किया और समिति के इस प्रयास की सराहना की। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझें विस्तार से। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। আজকে আয়োজনে ছিল ডাল ভাত, একটা সবজি ছিল আর কাতল মাছ আছে, আর বাচ্চাদের আর মহিলাদের জন্য আইসক্রিমের ব্যবস্থা রাখা আছে। সেবা সমিতি শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে মোটামুটি 500 জনের মতো লোককে খাওয়ানোর জন্য আমরা একটা আয়োজন করেছি। এরকম আমরা যেহেতু একটা ওই ধর্মীয় সংস্থা, মানে আমরা মানুষের সেবা করতে চাই, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগাযোগ নেই। এটা আমাদের মনে চাইলো যে আমরা তো প্রত্যেক বছরই মহাকালে প্রোগ্রাম করে থাকি, জঙ্গলি বাগডোগরা প্রোগ্রাম করে থাকি। তো আমরা সবাই বন্ধুরা মিলে চিন্তা করলাম আজকে তো মাছ ভাত খাওয়াই, কারণ অনেকের তো মাছ ভাত সম্ভব হয়ে ওঠে না। তো যার জন্য আমরা এই আয়োজনটা করলাম। আমরা বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকি। বিশেষ করে আমরা রক্তদানের প্রসারটা সবচেয়ে বেশি করতে যাই এবং তার পেছনে আমাদের বাপনদার অবদান প্রচন্ড আছে। বাপনদা আমাদের কলকাতা পুলিশে চাকরি করে, আপনারা চিনে থাকবেন বাপন দাসের সঙ্গে আমাদের খুব যোগাযোগ আছে। সেবা সমিতি আছে, আমরা অনেক মেম্বার আছি, তার মধ্যে বিশেষ করে গোবিন্দদা আমাদের যে আছেন উনি সবচেয়ে পুরনো। আরেকজন আছে আমাদের বন্ধু বাপ্পা বলে, আজকে এখানে এই কাজের জন্য আসতে পারেনি। আর বাকি আমরা 10-12 জন আছি, এটা চলাই। আমার নাম জামিল রঞ্জন দাস, আমি শিব শঙ্কর সেবা সমিতির সেক্রেটারি।